সরস্বত্যই নমো নমঃ। দিয়েছ? এবার মন দিয়ে সরস্বতীর স্তব ধ্যান শোনো। ওম সরস্বত্যই নমঃ। श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पोपशोभिता श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेताभरणभूषिता वन्दिता सिद्धगन्धर्वैरर्चिता सूरदानवैः पूजिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्राणेन तां देवीं जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वान् विद्यान् लभन्ति ते। ॐ तरुणशकलमिन्दोर्विभ्रति शुक्लकान्तिः कुचभरणमिताङ्गी शर्णिषण्हासिताब्जे प्रियकरकमलोद्यल्लेखनीभूतकश्रीः सकलविभवसिद्ध्यै पातु मां देवतानः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोऽस्तुते। विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोऽस्तुते। विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोऽस्तुते। आरती आरती उद्धरिदा ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো হচ্ছে বাবা। সেই সময় ছোট্ট শিশুর জন্ম হলো। হেনকালে জন্মিল শ্রী রঘুনন্দন, হেনকালে জন্মিল শ্রী রঘুনন্দন, হেনকালে জন্মিল শ্রী রঘুনন্দন, হেনকালে জন্মিল শ্রী রঘুনন্দন। মুকুন্দ দাসেরই তাহায় আনন্দিত মন, মুকুন্দ দাসেরই তাহায় আনন্দিত মন। আনন্দ ধরে না, আনন্দ ধরে না, মুকুন্দ সরকারের মনে আনন্দ ধরে না, মুকুন্দ সরকারের মনে আনন্দ ধরে না। ও মশাই, সারা জীবন লোকের চিকিৎসা করে বেড়াচ্ছে, ঘরে কি আনন্দ খবর দিলেন না?